तुमर संपूर्ण शक्ति को एबे तुम्हें फेरई आनु आउ से शक्ति द्वारा एकाग्र चित्तरे दुई पिलांको उपरे प्रभाव पकेवा को चेष्टा कर आउ से शक्ति आवाहन द्वारा से दुहिंक भितरु जहा पादरे भी से चक्र चिन्ह रही ता पाखरु तमे गोटे उज्जवल प्रकाशर संकेत लाभ करिबो किंतु एथिरे गोटे बड़ विपद रही आउ थरे जदि तमे तमर तपशक्ति को तांको उपरे प्रयोग कर तम पाखरे तमर राग शक्ति भी रहिबो नाही पुणी थरे तमे से शक्ति फेरी पाइबाकू हेले तमे हजेई देइथिबा से मणिबंध तुम हाथ को आसीबा दरकार मने रख। धन्यवाद गुरुदेव आपण मो पर बड़ उपकार करिसंती मु मोर संपूर्ण शक्ति को एबे उपयोग करे मो आदि शेष को खोजी बाहर करिबी आउ नाग मणि को नाग लोक को फेरे आनिबी। एबे केवल मोर गोटे लक्ष्य मो आदि शेष को खोजी बाहर करिबा ए काम प्रथमे करिबा निहाती दरकार आ सेथि निमंते मोर संपूर्ण शक्ति मो पाखरु चाली गले मध्य दुख नाही मु एबे मोर संपूर्ण शक्ति प्रयोग करिबी। जय गरुड़ राजा। सेनागुणी मणिबंध खोजिबारे आमको साहाय्य कर। दिग्विजय गुरुदेव मणिबंध ये घर बाहर थिबार सूचना मिलुची चलो जीवा आसंतु गुरुदेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ସେଇଠି देखिल दिग्विजय परर चमत्कारिता आउ ताको खोजिबाकू कष्ट हेबो नाही चलो। भाई एठी कौन होची नहीं कथाटा मते टिके कहिले मु भी जानी पारंती। तार कौन है ए पर्यंत से जहा सब देखिथिला सब भूली जीव चलो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एमानंको भितरु मो आदि शेष किए जना पड़ी जीव एबे जना पड़ी जीव। कोठी से चिन्ह नाग लोकर से चिन्ह कोठी अछि कौन है जानी दुमा बाहर एमती बसिथिले मु कोइले भीतर को नहीं चलो पचारले भी किछ कहू नाथी। गोविंद
ଏଇଠି ଏ ଶୁଣୁଛ କଣ ହେଲା ତୋର? ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିବ ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ପବନ ଅଟକି ଗଲା ତାର? କଣ ହବ ଏବେ? ଶୁଣ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଡାକି ଆଣ। ମା ଏଥିରେ ଡରିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ବି ଥରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଚାବୁକ ଆଣିକି ଜୋରରେ କଷିଦେଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲି। ଚାବୁକରେ ମାରିଲେ? ହଁ ମା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପିଟ, ସେ ଠିକ ହେଇଗଲେ ହେଲା। हे प्रभु बड़ ठाकुर यांकु रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। ଶୁଣ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ମାରିବ। କିଛି ନାହିଁ ମାର ମ, ସେ ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମା ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ମା। ସେତିକି ଥାଉ। ଏ ବାପା ଲୋ ମାରିଗଲି। ଆଇ ଆରେ ହେଇଗଲା। ତମଆଡେ ପଡୁଛି ଖାଲି ମୋର। ଆରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି? बैग तो खाली ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ପିଲାମାନେ କାହାନ୍ତି ରେ? ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। आदिशेष तमे ही मोर आदिशेष, नाग लोकर राजा तमे मोर आदिशेष। आदिशेष उठ उठ आदिशेष आदिशेष। मु मु तमर शिवानी। आदिशेष उठ, आखि खोलो आदिशेष। मालिक गुरुदेव तो बीन धरी आगक आगक माड़ी चली से साप पिला नहीं जाइथिबा जागा गुरुदेव पाइजिबे बोली भाबुछंती। भूल हो गला गुरुदेव। गुरुदेव मणिबंध मंदिर आड़क जीवा देखा तम पिला माने से मंदिर रे अछंती। आज से नागणी को आमे शेष करदबा। आदिशेष आदिशेष इयाड़े देख। मु किए मने पकाओ तमे? तमरे किछि मने पड़ुछि आदिशेष? कुह आदिशेष, तम पाई 9 वर्ष मु तपस्या करिछि। मने पकाओ आदिशेष, पुराना कथा सब मने पकाओ। से दिन आम दुहींकर मिलन हबार शुभ दिन थिला। आ सेई दिन ही तम ऊपर कहीं आक्रमण करथिले आ तमको हत्या कर देथिले। आम नाग लोकर संपत्ति नागमणि को चोरी करी नहीं गले। दया करी मने पक आदिशेष, किए थिले से माने? किए थिले से माने कुह मते? आम नागमणि को चोरी करथिबा लोक किए? किछि तो कुह आदिशेष, किए से माने? मने पकाओ आदिशेष, कुह मते।
ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମତେ ଏବେ ରୂପ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ତମର ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଯାଅ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ତା କଥା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। भद्रा सिंधु को नहीं आ। चलो जीवा। शीघ्र आसो 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 छोट मालिक आसो आसो। तू कुआड़े जाइथिलु रे धन? कुआड़े जाइथिलु बाबा? रंजीत एते डेरी हेलाणी पिला माने कोठी थिले? तू जानिचु आमे समस्त केते डरी जाइथिलु। त्रयंबक आ बाबा।
ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ମା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପୂଜା ସାରି ଏବେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ। ଏ ସୁଧା, ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଏଇ କଣ ମୁହଁ କେମିତି ଅନିଛୁ, ଯା। କଣ ରଞ୍ଜିତ, କଣ ସବୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମା, ଏଇ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏ ସମୟରେ ଘରୁ କେହି ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ଏ ମଧୁ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ହେଠି ଶୁଣ, କଣ ହେଲା? କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିକି ତ ଯାଅ। ତୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଘରୁ କେହି ବାହାରିବେନି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଗରୁଡ଼ ଦେବାୟ ନମଃ। ଏବେ ଆଉ ସେ ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୟ କରନି ତମେ, ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଗୁରୁଦେବ? ଏ ନାଗୁଣୀକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଘରେ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧନ କରିବା। ଚାଲ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତମ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ଗୁରୁଦେବ। ସେ ସବୁ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ପୂଜାରେ ବାଧା ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ଘରର ଚାରି କୋଣକୁ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ରେଖା ଟାଣି ଆସ। ଭଦ୍ରା, ଯାଅ। ଗୁରୁଦେବ, ଏଇଟା ପୁଣି କଣ? ତମ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ପୁରା ଜଳିଲା ପରେ ତମ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ ନା ଗୁରୁଦେବ? ତମମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ମୋର ଦରକାର ଅଛି। କଣ ସେଇଟା ଗୁରୁଦେବ? ମଣିବନ୍ଧ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ନାଗୁଣୀକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ବଶ ବି କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ଏଠିକି ଯେମିତି ଫେରି ନ ପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବା। ତାପରେ ଯାଇ ତା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆସେ ତାର ନାଗ ଲୋକକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ହବନି। ସେମିତି ହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ ନା ଗୁରୁଦେବ? ଖସି ଯାଇଥିବା ସାପ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମର କିଛି କରି ନ ପାରିବା ଭଳି ଅସହାୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ପାଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସେ ହରାଇ ଦେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଣିବନ୍ଧ ଯେମିତି ସେ ନ ପାଇବ ସେମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏ ମଣିବନ୍ଧକୁ ମୁଁ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅନ୍ତତଃ ସେମିତି ଭୁଲ ତମେ କେବେ ବି କରିବନି। ତମକୁ ନାଗମଣିର ସବୁ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିବାକୁ ହବ। ତମ ଦେହରେ କିଛି କ୍ଷତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ଦେହର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ତମକୁ କଦାପି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ
कौन करिबा गुरुदेव? तमे यहाकू विश्वासी व्यक्ति को देव, तेबे जाई अमरत्व प्राप्त हेब। मु जहा कहिची ताहा भूल न करी करिबाकू हब। एबे तम घर संपूर्ण सुरक्षित हो गला।